हामीले यो साउथ एसियन क्लाइमेट जस्टिस क्याम्प भनेर कार्यक्रम यस अन्नपूर्ण इको भिलेज अष्टाममा गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम हामीले सोचेको अहिले इमिडिएटली गरेको कार्यक्रम होइन, हामीले धेरै 4-5 महिनादेखि सोचेर गरिरहेको कार्यक्रम हो। नमस्कार, म शालिग्राम ढुङ्गाना गाम्ले केटो। आज म डुल्दै घुम्दै फेरि एउटा पोइन्टमा आइपुगेको छु जहाँ मैले शीतलो गरी सास फेर्ने मौका पाइरहेको छु। त्यो के छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, साउथ एसियन क्लाइमेट जस्टिस क्याम्प 2025 अर्थात् वातावरणका लागि न्याय 2025। र अहिले के छ त नि भनेदेखि नेपालमा यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि कति धेरै समस्याहरू आइरहेका छन् भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। र अहिले चैतमा खोलामा पानी सुक्नु पर्ने बेलामा हिमतालहरू फुटेर बाढी पहिरोहरू आइरहेका छन्। असार साउनमा मनसुन आएर धान खेती गर्नुपर्ने बेलामा तराई अहिले बाँझो छ, सुक्खा लागेको छ। गाउँघरमा खेतीपातीहरू हुन छोडेको छ। केमिकलहरू प्रयोग गरिएन भनेदेखि खेती फसलहरू राम्रो हुन सक्ने अवस्था छैन। र नेपाल आफैमा पनि एउटा प्रकृति र सौन्दर्यले भरिएको देश हो। र यो देशमा एउटा ग्लोबल वार्मिङ अर्थात् वातावरण परिवर्तनले, मौसम परिवर्तनले कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले भोगिरहेकै छौँ। हिजो तपाईँ हामीले पानी खानी गरेका मूलहरू आज सुकेर सुक्खा लागेको छ। हिमालमा हिउँ छैन, गाउँमा मान्छे छैन, र नेताहरूमा इमान्दारिता छैन। र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा तपाईँ हामी परिरहेका छौँ। र हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन जस्ता औद्योगिक राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनले गर्दा त्यसको मार तपाईँ हामीले भोग्नु परेको छ। र यी र यस्तै विषयवस्तुलाई समेटेर साउथ एसियाका कन्ट्रीहरूलाई सहभागी गराएर त्यहाँका युवाहरूलाई यो वातावरण किन परिवर्तन भइरहेको छ त, यो ग्लोबल वार्मिङ किन भइरहेको छ र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ र यसका रोकथामहरू के हुन सक्छन् त भनेर भोलिका भविष्य यो देश, यो संसार हाँक्ने युवाहरूलाई एउटा कार्यक्रममा सहभागी गराएर नेपालले जुन एउटा अदम्य साहस गर्यो त्यसको लागि उहाँहरूलाई सलाम छ। र त्यो कार्यक्रम संजोगवश इकोसिस्टमसँग र एउटा जैविक प्रविधिहरूसँग र स्थानीय लोकल चिजहरूसँग जोडिएर सञ्चालनमा आएको अन्नपूर्ण इको भिलेजमा नै त्यो कार्यक्रम गर्ने एउटा संयोग मिलिरहेको छ। र त्यसमा म पनि तपाईहरुसँग सहभागी हुने मौका मिलेको छ। र अब बाँकी कुराहरू सहभागीहरू आफ्नो देशमा के छ, वातावरण परिवर्तन, यो ग्लोबल वार्मिङको बारेमा उनीहरूको देशमा असर के छ त्यो पनि बताउने छन्। र यो वातावरणलाई कसरी जोगाउन सकिएला भन्ने कुराहरू पनि उनीहरूले राख्नेछन्। र म तपाईहरुलाई त्यतातिर लैजान चाहन्छु। एकैछिन हेर्दै राख्नुहोला। Hello, my name is Nafa Asim and I'm from the Maldives. I am a marine biologist and environmental researcher who is very much interested in talking about climate change. I'm currently is part of South Asian Climate Justice Camp with the SAARC countries, and we are here to share our knowledge on climate change and also speak about climate change itself. And we are a group of youth who have been working together in order to raise our voices, not just raise our voice, but learn from each other and going to be promoting that in our own countries. So speaking about climate change itself, climate change is actually a natural phenomena, but it is actually increased by our own actions. Climate change is increased by our actions through increase of greenhouse gases in the atmosphere as well. So we actually need to take actions and we need to take accountability of it. So in order to take accountability, we need to raise our voices and also learn from each other. We can do our own implementations. We shouldn't just depend on governments or even foreign countries, but as a collective action we can work together, especially youth in the countries. Youth plays a powerful role in order to reach different communities. They are very confident and they are outspoken, and also they can advocate in social media. Especially these days, social media is a very powerful tool. So I really want that what we are learning from the camp, I want to be able to promote that, and my fellow colleagues also will be able to promote it. So hopefully
we'll be able to make a difference. And by staying in this beautiful, beautiful place like Annapurna Eco Village, we are actually observing the beauty of Nepal itself, and also like we are now learning how important it is, first of all, to love the environment, then only we can save it. So I really want this experience to be a powerful, and it will be, hopefully. Thank you. My name is Jagrut. My full name is Keshav Sri Jagrut. I am here from India. I am a cloud engineer. So this is my first experience in a climate change workshop or camp, and I thank the organizing committee for hosting us. This has been a wonderful experience at Annapurna Eco Village, Astam, Nepal, and all the arrangements here, how the village functions here. This is very new to me. I've never been in such kind of village, and I like experiencing this kind of eco and eco-friendly and renewable resources. So I am like, my mindset has started to change now, and how we should how this mindset will help me in driving the climate justice and raising my voice and advocating for climate justice. So this is one good foundation for people to experience this kind of resort or village or whatever you call it. So yeah, so first thing is your mindset should be in the right direction. So that comes from pretty good experiences like this, and having a great team, working with like-minded people. That is second. And so yeah, so I am from India, and I would like to tell about one of my organizations. So we do an environment poetry movement in India. So this was started by my father. He has been doing it since pretty long. So initially I used to go with him to seminars and camps and rallies and everything. So I used to be the cameraman. I never understood the concept. I was not into it. But right now, when I have gotten older, or I have started my youth journey, so this experience, I was thinking yesterday, like, I have missed out on this so many years. I should have realized this thing pretty much earlier. But yeah, it's never too late. So I'm pretty young. I'm just 25 right now. So I wish to raise my voice in the right places, right people, and where the change would start from. So at least the government is where the change starts from. So I would definitely try to advocate climate change, how people are getting affected. And we personally had a climate change experience in Nagpur. So we live in Nagpur. It's a city in Maharashtra, India. So there was a cloud burst in 2023 August. So right now we just had a session of loss and damage going on. So I can very much relate to that, because there was a cloud burst near our area, and the whole locality was completely flooded, and collectively there was more than maybe, I don't know, 100 crores, 50 crores loss. Personally, we also had a pretty huge loss. So I could very much relate to that session right now, and the sessions have been amazing. They covered all the topics. So actually yesterday there were like 3 to 4 sessions, so I could relate to each and everything, like each of the session. Right now also there's one session going on, so it's very interactive. I am trying to ask questions, make it interactive and fun, and yeah, that has been a pretty good experience. Thank you very much. So सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ कीर्तन पण्डित। म आफूलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको एडभोकेट भनेर परिचित गराउन रुचाउँछु, र हाम्रो देशमा चाहिँ अब सबैभन्दा धेरै क्लाइमेट चेन्जको असर देखेको छ। सबैभन्दा कम क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले बढावा दिएको छैनौँ, त्यही पनि सबभन्दा धेरै हामीले इम्प्याक्ट भोगिरहेका छौँ। हामीले भर्खरै पनि रसुवागढीको हाम्रो हिमताल फुटेर गएको बाढी पनि देख्यौँ हैन। सो हाम्रो सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने म मान्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराको डिसिजन मेकिङदेखि लिएर तपाईको प्लानिङदेखि लिएर चाहिँ युवाहरूको लाई पनि समेटेरै लान खोजियो भने चाहिँ त्यो युवा मैत्री पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नयाँ युवाहरूको जोश र नयाँ आइडिया पनि त्यसमा हाल्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो अहिले नेपालले एनडीसी 3.0 पनि जारी गर्यो, त्यसमा नि विभिन्न युवाहरूको अहिले पनि आफ्नो आइडियाहरू गएको थियो। त्यसमा कन्ट्रिब्युसन्सहरू के गर्न सकिन्छ हैन। नेपालमा अब भावी दिनहरुमा चाहिँ नेपालको कस्तो प्लान रहन सक्छ, नेपाल अब 2026 मा लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीबाट नि बढोन्नति भएर अब निस्किदै छ हैन। त्यो पछि नेपालको एजेन्डा के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि डिस्कसन भइरहेको छ। गभर्नमेन्टको लेभलबाट भर्खरै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सर्न संवादवाला जस्तो इभेन्ट भयो, त्यसमा चाहिँ विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू आएर चाहिँ
त्यसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त माउन्टेनको एजेन्डामा कस्तो कस्तो काम गर्न सकिन्छ हिमतालहरू फुटिरहेको छ हिउँ पग्लिँदै गएको छ हामीले देखिसक्छौँ होइन हाम्रै वरिपरि नै यो पोखराको वरिपरि नै हामीले 10 वर्ष अगाडि देखेको माछा पुछ्रेको रङ र अहिले माछा पुछ्रे ढुङ्गा जस्तो देखिएको छ त्यो पनि जलवायु परिवर्तनको नै असर हो सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले पोलिसी लेभलमा चाहिँ हामीले यो कुरा हाल्नुपर्छ होइन हाम्रो नयाँ नयाँ आइडिया जोस देखाएर चाहिँ त्यसमा आइडिया हाल्न सकियो भने चाहिँ त्यो कुरा इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि गभर्मेन्टले युवाहरूलाई पनि लगेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नि सरकारले ध्यान आकर्षण गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले यो विपद भनौँ न क्लाइमेट चेन्ज जस्तो विपदलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ धन्यवाद Assalamu alaikum. I'm Sir Tanvir Ajum Taif. I'm from Bangladesh. Aku Riko Bayang, nami Malakin Marma, ngati nguru country Bangladesh ga, ngafete Marma indigenous ka lare. So মালাকিন তুমি কোথায় এসেছো? আজকে আমি এসেছি হচ্ছে নেপালে পোখারাতে আর আমরা ভাই কেন এসেছি? আমরা এসেছি ক্লাইমেট জাস্টিসকে প্রমোট করতে। আমরা জানি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে গ্লোবালি এবং আমরা সবাই মিলে যে চেষ্টাটা করছি সেটা ইনাফ না আরও বেশি চেষ্টা করতে হবে আরও বেশি সচেতন হতে হবে তো সেই জন্য আমরা ইয়োথরা সাউথ এশিয়ান ইয়োথরা মিলে দুটো অর্গানাইজেশন WICJ এবং ইয়াসেন আয়োজন করেছে একটি ক্যাম্পের সেখানে আমরা সাউথ এশিয়ার ইয়োথরা পার্টিসিপেট করছি যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে নলেজ শেয়ার করতে পারি নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি এবং নিজেদের মধ্যে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারি এবং সব প্রোগ্রাম শেষে আমরা কি করব মালাকিন সব প্রোগ্রাম শেষে আমরা এই নেটওয়ার্কিং সিস্টেমটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশ থেকে ইয়তদেরকে আমরা আরো বেশি অ্যাক্টিভেশন করব গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ব্যাপারে গ্লোবাল চেঞ্জের ব্যাপারে তারা কিভাবে ইনপুট করতে পারে পুরো গ্লোবে আচ্ছা তো এখন পর্যন্ত তুমি কি শিখলে আমার জন্য অনেক টাফ ছিল আমি খুবই অজপাড়াগাঁ থেকে আসা একজন পার্টিসিপেন্ট বলবো আমার জার্নিটা খুব সহজ ছিল না আমার জার্নিটা ভালোই টাফ ছিল কিন্তু এই যে অর্গানাইজেশন আমাকে অনেক হেল্প করেছে প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এবং এই বেস ক্যাম্পে আমি বিভিন্ন এক্সপার্ট সেশনদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কানেক্ট হচ্ছি এবং নেটওয়ার্কিং হচ্ছি যেটা আমি ভাইকে প্রথমে চিনতাম না এবং এখানে এসে চিনেছি এবং হ্যাঁ আমরা দুজনই এই সাউথ এশিয়ান ক্লাইমেট জাস্টিস নিয়ে রিসার্চ করছি আপনার এক্সপেরিয়েন্স বলেন ভাই আপনার কেমন লাগছে আমার এক্সপেরিয়েন্স খুবই অসাধারণ প্রথমত আমি নেপালে নেমেই খুবই অবাক হয়েছি আবহাওয়াটা দেখে খুবই চমৎকার আবহাওয়া এবং খুবই সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ আশপাশে বিশেষ করে এয়ারপোর্টের পাশে যে এত বড় পাহাড় আমি জানতাম না যে কোনো পৃথিবীতে এমন কোনো এয়ারপোর্ট আছে এবং মানুষগুলো এত ভালো এত হসপিটেবল এবং এখানে আমরা ঠিক এই জায়গাটায় যেখানে পোখারায় আছি এখানের খাওয়া দাওয়া সব কিছু ন্যাচারাল আমরা যেখানে থাকছি এটাও খুবই ন্যাচারাল এবং এখান থেকে পাহাড় পর্বতের ভিউটা এত সুন্দর আমার আগে কখনো এক্সপিরিয়েন্স হয়নি এবং আমার মনে হয় এটা আমাদের একটা লার্নিং যে আমরা কিভাবে নেপাল থেকে তাদের এই যে অর্গানিক ওয়েতে হচ্ছে তারা যে প্রোডাকশন করছে তারা নিজেদেরকে কাজে লাগাচ্ছে আমরা এটা শিখতে পারবো রাইট ভাইয়া অবশ্যই এবং আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এই যে 3 দিনের আমরা যে নলেজ শেয়ারিং করছি সবাই মিলে একটা চেষ্টা নেটওয়ার্ক বিল্ড করার চেষ্টা করছি এবং কিছু অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আমরা আছি যেটাতে আমরা 3 দিন শেষে আমরা একটা ইয়ুথ ডিক্লারেশন করব একটা মক সার্চ শেষে এবং মক সার্চ সেশনের শেষে আমরা যখন একটা ডিক্লারেশন তৈরি করব সেটা একটা যেন ইম্প্যাক্টফুল ওয়েতে হয় সেই চেষ্টাটা আমরা এখনও করে যাচ্ছি এবং আশা করি একটা দারুণ একটা ইয়ুথ স্টেটমেন্ট হবে এবং ডিক্লারেশন আমরা তৈরি করতে পারবো এবং এটা ভবিষ্যতে আমরা পলিসি মেকারদেরকে কিংবা আমাদের রিজিওনাল পলিসি মেকার যারা আছে তাদের হাতে হয়তো পৌঁছে দিতে পারি তো সেই বার্তাটা আমরা চাই করে যেতে এবং আমরা এই ইনিশিয়েটিভ যেন আরও বেশি হয় সেটার চেষ্টা করব WICJ এবং ইয়াসেনকে সবসময় শুভকামনা থাকবে এবং আমরা আশা করি সফল হব হ্যাঁ আপনারা সবাই আমাদের জন্য আশীর্বাদ এবং দোয়া করবেন এন্ড ইয়েস ক্লাইমেট জাস্টিস ফর সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি ইয়েস রিকু ভাইয়া And my name is Yurika Sherpa, and I'm from environmental science background, working in DRR and animal welfare. To bring forward my special stance in this climate change issue specific to Nepal is that we are really focused on mitigation rather than adaptation. I'd like to urge all our policymakers and all of the people in authority level to look more into the adaptation level because we are not much of emitters compared to our global south regions or the developed or polluters. We are a very small country and we only contribute a very much less GHG gases
and I know that we are much more focused on renewable energy, and of course it is good and it does have a good brings a good impact for our society, but adaptation is where, as a being a delegate of Nepal, I would like to urge people to look more into that, because it's the adaptation that is going to learn, and to some level it's only to some level that we can curb this issue, and adaptation is the future for Nepal is what I like to urge. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और मैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से यहाँ पर पोखरा नेपाल में साउथ एशियन क्लाइमेट जस्टिस कैंप में शरीक हूँ। मैंने अपने सेशन के अंदर भी इस पर बात की है। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और दुनिया इस वक्त उसका सामना कर रही है। साउथ एशियन कंट्रीज़ बिलखुसूस पाकिस्तान, Nepal, Bangladesh, India and other countries, they are facing from the they are affected from the climate change. So there is many problem, and इसको हल करने के लिए और इसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करने के लिए हमें अपने अपने ममालिक में अपनी सियासी तक़सीमों से और अपनी गवर्नमेंट के मसाइल से बालातर होकर इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसकी रोकथाम के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है। उसको फ्लड्स का सामना है और फ्लड्स में बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो इनकी रोकथाम के लिए हमें मज़हब से और हमें अपनी सोसाइटी नॉर्म से और हमें दीगर पॉलिटिकल इश्यूज से बालातर होकर हमें इसकी रोकथाम के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है। थैंक यू। Hello, my name is Tenzin Chodin and we are from Bhutan. We are currently attending this South Asian Climate Justice Camp. Hi, my name is Meto Selden, and as she already stated, we are from Bhutan and I'm a law student, and we have been selected to attend the South Asian Climate Justice Fellowship for the year 2025. And why do you think we are here? We are here to advocate for climate justice for Bhutan. I am an undergraduate pursuing my degree in environment and climate studies, and even though Bhutan is a carbon negative country, we still feel that the consequences of climate change is being faced by Bhutan, which I think it is not fair at all. And also in terms of the laws that are in place, we only have a climate change policy, and as everyone already knows, a policy is not binding. So why not I root for an act to come about which can take care of the climate change issues that are there in the country. So to advocate for that, and also to shed light on the fact that although Bhutan is a carbon neutral country and is a biodiversity hotspot, there are a lot of issues still in the country, and the country is facing the brunt of the climate change consequences that come about because of the actions of other countries. So we want to advocate about that and bring change and make sure that climate change is addressed, and also all the other countries are held accountable for what they are doing wrong. So through this camp, we hope to collaborate with the fellow friends from other countries so that we can advocate for climate justice together. We are here for climate change. Thank you. Namaste, this is me Anupama Shahi, and I'm an environmentalist and I'm from Nepal. So this South Asian Climate Justice Camp is happening in Pokhara, and this is very important, and it brings all the voices of youth of South Asia to the world, because Nepal is a very vulnerable country, and the sustainable practices for the climate resilient country, we need that. So this is very important, and this is a very significant climate actions that we are taking, and the world is viewing us. Because of climate change, Nepal is suffering in different sectors like agriculture, tourism, economic development, and other various sectors. So the gulf as well as flood is happening. So this is very important to address. So the vegetation saved and the wildlife, they are being harmed, and the agriculture, because of the drought condition in Nepal, it is suffering. The villagers, the farmers, they are suffering. It is and the food scarcity is happening. So the mountains are
slowly losing their snows. So this is very important and agenda for everyone to understand about climate change and to find new solution that can help combat this, and also help people like villagers, farmers, marginalized communities to be protected. Thank you. हजुर नमस्ते, म विश्व राज अधिकारी अन्नपूर्ण इको भिलेजको सञ्चालक। साउथ एसियन क्लाइमेट जस्टिस क्याम्प 2025 हाम्रो अन्नपूर्ण इको भिलेजमा आयोजना हुँदाखेरि हामी जो वातावरणलाई नै चाहिँ समेटेर यो हाम्रो यो चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ, सम्भवतः त्यो जति खुसी अरू नहोलान् हैन, हामी यति खुसी अरू छैन होला। किनभने हामी विगत 20 वर्षदेखि 20-25 वर्षदेखि वातावरण क्षेत्रमा आफ्नो स्वरोजगार भएर आफ्नो गाउँमै यो चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो जीविका चलाएर गाउँमै स्वरोजगार गरेर यहीँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिमाल पग्लेको चाहिँ साँची बस्ने मान्छेहरूलाई जति खुसी अरूलाई छैन। यो साउथ एसियन क्लाइमेट जस्टिस 2025 हाम्रोमा राख्ने हुने आयोजकहरूप्रति र हाम्रो दीक्षा बहिनी को पहिला चाहिँ प्रेसिडेन्ट प्रति हामी अन्नपूर्ण इको भिलेज लगायत म परिवार साह्रै खुसी छौँ। अनि युथहरूमा चाहिँ नेपालको यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको विषयमा र यसपछि अस्ताम घोषणापत्र अथवा इको भिलेज घोषणापत्र पारित गर्नेछ, चाहिँ केही न केही चेन्जेस आउनेछ र हामी पनि कम्तीमा त्यो चिजबाट अन्तर्राष्ट्रिय जसले यो घटाइरहेका छन् तिनीहरूबाट हामीले कम्पनसेसन पाउनेछौँ भन्ने दृढ इच्छाको साथ यस तपाईहरुको चाहिँ भोइस सरकारको लेभलसम्म पुर्याइदिनु होला। हाम्रो यो अन्नपूर्ण इको भिलेजमा चाहिँ यहाँ जति हामीले चाहिँ गरेका चाहिँ स्मल पोइन्टेडहरू छन्, सबै चाहिँ लिस्टहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ उहाँले एड्रेस गरिदिनु भएको र यसको चाहिँ न्याय पाएकोमा हामी चाहिँ एकदम खुसी छौँ। आशा छ र हामी जस्ता विदेशमा रहेका दाजुभाइहरू नेपालमा इको भिलेज खोल्नलाई फर्किनु हुनेछ। हस्, नमस्ते, मेरो नाम प्रज्वल विक्रम राणा, म अधिवक्ता र वर्ल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिस भन्ने संस्थाको अहिले एसियन फ्रन्ट कन्भेनरको रूपमा कार्यरत छु। नमस्कार, म दीक्षा सुवेदी, म युथ एक्सन फर सस्टेनेबल एन्ड इको नेपाली एक्सन भन्ने संस्थाको चाहिँ फाउन्डर र अहिले चाहिँ हाल अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेको छु। नमस्कार, मेरो नाम चेतन जेठा, म कानुनको विद्यार्थी र फोरम फर लिगल युथ संस्थाको अध्यक्षको रूपमा काम गर्दैछु। हामीले यो साउथ एसियन क्लाइमेट जस्टिस क्याम्प भनेर कार्यक्रम यस अन्नपूर्ण इको भिलेज अस्टाममा गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम हामीले सोचेको अहिले इमिडिएटली गरेको कार्यक्रम होइन, हामीले धेरै 4-5 महिनादेखि सोचेर गरिरहेको कार्यक्रम हो। यो जुन हामीले इन पर्सन क्याम्प भनेर हामीले गर्दैछौँ, योभन्दा अगाडि हामीले अनलाइन मोडलमा यसलाई अनलाइन फेलोसिप भनेर हामीले 55 जना दक्षिण एसियाभरिको युवाहरू र 13 जना मेन्टर्स भनेर उहाँहरू एक्सपर्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले राखेर उहाँहरूलाई कसरी यो के भन्छ मेन्टर्सहरू र मेन्टिजहरू भनेर हामीले युवाहरू र उहाँको एक्सपर्ट्सहरूलाई सँगै राखेर अनलाइन रूपमै एउटा पोलिसी पेपर होइन केही डकुमेन्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर अनलाइन सेसन्सहरू दिएर 2 महिनादेखि 3 महिनासम्म त्यो अनलाइन सेसन गरेपछि त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट थोरै युवाहरू दक्षिण एसियाकै त्यहाँबाट राम्रा युवाहरूलाई चाहिँ हामीले आज अस्टाममा अस्तिदेखि हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ। 2 दिन भइसक्यो र हाम्रो कार्यक्रम भोलिसम्म रहन्छ र त्यसपछि हामीले यो पुरै क्याम्पपछि चाहिँ हामीले एउटा दक्षिण एसियाली युवाहरूबाट चाहिँ केही पोजिसन पेपर भनेर हामीले भन्दैछौँ। त्यसमा डिक्लेरेसन अथवा पोजिसन पेपर उहाँहरूको क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी चाहिँ के छ विषय, उहाँहरूको ओपिनियन के छ भन्ने विषय चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ भन्ने सोच छ। दक्षिण एसियाबाट आएको युवाहरूको आवाजलाई चाहिँ हामीले विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ नेपालको वन तथा वातावरण निकाय, टुरिज्म बोर्डदेखि लिएर साक जस्ता निकायहरूमा चाहिँ लगेर युवाहरूको आवाज यस्तो छ र हजुरहरूले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हाम्रो मुख्य कार्यान्वयनप्रति चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण हुनेछ यो क्याम्प सकेपछि। यो कार्यक्रम विशेष गरी अघि पनि दाइले भनिसक्नुभयो अनलाइन मार्फत गऱ्यौँ र पर्यटन प्रवर्धन पनि गर्नुपर्छ भन्ने तात्पर्यका साथ जुन हाम्रो अहिलेको जलवायु जुन यो प्रणाली परिवर्तन भइराखेको छ, युवाले के गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले युवालाई नै लक्षित गरेर हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। किनकि युवा भनेको आजको युवा भोलिको भविष्य हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि युवाले नीति निर्माणका कामहरूमा र कानुन निर्माणका कामहरूमा पनि जुट्नु पर्दछ र
जति पनि दक्षिण एसियाली मुलुकबाट आएका हामीलाई यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट हामीले नयाँ कुराहरू ल्याएर उहाँका विषयवस्तुहरूलाई जोडेर हामी नेपाल जस्ता अल्प विकसित देशहरूले पनि यस्तो खालको कार्यक्रम गर्न सक्छन् र नेपालमा पनि टुरिज्मको सम्भावना छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले भौतिक रूपमा यो कार्यक्रमको यहाँ आयोजना गरेका हौँ। हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू इन्डिया, यो चाइना, उहाँहरूबाट त एकदमै धेरै हाम्रो GHG एमिसन भन्छौँ त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यो सहित धेरै देशहरू हुनुहुन्छ संसारभरि, उहाँहरूबाट धेरै यो निस्किने भएर त्यसले गर्दा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनमा ठुलो समस्या आएको भन्ने कुरा यो साइन्टिफिकली प्रुभन हैन। चुरे दोहन हुँदाखेरि पनि एउटा पानी नपर्नुको विशेष कारण हो। त्यो हुँदाखेरि राज्यले चाहिँ एउटा नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ जुन चाहिँ जलवायु परिवर्तन सकारात्मक रूपमा होस्, जुन चाहिँ जलवायु परिवर्तनले चाहिँ नकारात्मक तिर चाहिँ नलगोस् भन्न चाहिँ चाहन्छु म। हामी अन्नपूर्ण इको भिलेज टिमप्रति एकदमै आभारी छौँ। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि एकदमै यहाँको कल्चरदेखि लिएर यहाँको खानेकुराहरूदेखि लिएर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र यहाँबाट सिकेर उहाँहरूले आफ्नो देशमा गएर पनि केही न केही इनिसिएसन स्टार्ट गर्नुहुनेछ भने हामी आभारी छौँ। Together we are fighting to combat climate change.